Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rivaldi Gusti Anggara dari TI 19B NIM 067. Di sini saya akan mensimulasikan routing dinamis. Kita setting untuk jaringannya seperti ini. Kita buat seperti ini dulu, kemudian kita setting masing-masing perangkatnya. Konfigurasi PC1 seperti ini. Kemudian untuk PC2 seperti ini. PC3 seperti ini. Server 1 seperti ini. Server 2 seperti ini. Kemudian untuk konfigurasi router 1 terhadap PC1 yang ini. Kemudian PC2 seperti ini. Kemudian terhadap dua router, untuk router 3 yang ini seperti ini. Untuk router 2 seperti ini. Selanjutnya untuk yang router 2 terhadap PC3 seperti ini. Kemudian terhadap router ini, terhadap router 1, yang ini terhadap router 3. Selanjutnya router 3 terhadap server 1 seperti ini. Kemudian untuk server 2-nya seperti ini. Untuk terhadap routernya seperti ini. Yang ini terhadap router 1, terhadap router 2 seperti ini. Kita setting untuk routing RIP pada router 1. Config routing RIP di sini. Kemudian kita isi sebagai berikut. Setelah kita isi ke tab CLI, kemudian kita ketikkan no auto summary, kemudian enter. Setelah itu kita setting RIP versi 2 dengan menuliskan version 2, kemudian kita enter. Setelah itu config lagi, kemudian global settings, environment-nya kita save. Kemudian kita pindah ke router 2. Router 2 RIP-nya kita setting seperti ini.
Kemudian kita lakukan seperti yang tadi, no auto summary pada CLI dan version 2. Setelah itu kita save kembali. Selanjutnya untuk router 3, kita setting RIP-nya seperti ini. Setelah itu ke CLI lagi, kita tuliskan no auto summary. Setelah itu version 2, kita enter. Kemudian kita simpan. Kemudian kita tekan shortcut Alt S seperti ini untuk mereset jaringannya. Kita klik yes. Maka akan seperti ini. Kita tunggu sebentar sampai perangkatnya siap semuanya ini. Setelah beberapa saat, maka semua perangkat akan siap digunakan kembali. Selanjutnya kita coba tampilkan tabel routing pada masing-masing router CLI. Kita tuliskan show IP route seperti ini. Kita enter. Ini dia hasilnya, tabel routing. Pada router 2, ini dia tabel routingnya. Kemudian untuk router ketiga, ini dia tabel routingnya. Selanjutnya kita coba ke mode simulasi. Kita lihat ICMP untuk protokolnya sudah di sini. PC1 ke PC2. PC1 ke router 1, router 1 ke PC2, PC2 ke router 1, router 1 ke PC1. Sukses. PC1 ke PC3, PC1, router 1, router 1, router 2, router 2, PC3, PC3, router 2, router 2, router 1, router 1 ke PC1. Sukses. PC1 ke server 1, PC1, router 1, router 1, router 3, router 3, server 1, server 1, router 3, router 3, router 1, router 1, PC1. Sukses. Selanjutnya PC1 ke server 2, PC1, router 1, router 1, router 3, router 3,
server 2, router 3, router 1, PC 1. Sukses. Selanjutnya PC 3 ke PC 1. PC 3, router 2, router 1, PC 1, PC 1, router 1, router 2, PC 3. Sukses. Selanjutnya PC 3 ke PC 2. PC 3, router 2, router 2, router 1, PC 2, router 1, router 2, ke PC 3. Sukses. Selanjutnya PC 3 ke server 1. PC 3, router 2, router 2, router 3, server 1, router 3, router 2, PC 3. Sukses. Selanjutnya PC 3 ke server 2. PC 3, router 2, router 2, router 3, server 2, router 3, router 2, PC 3. Sukses. Selanjutnya server 1 ke server 2. Server 1, router 3, server 2, router 3, server 1. Sukses. Selanjutnya server 1 ke PC 1. Server 1, router 3, router 1, PC 3. Mohon maaf, router 1, PC 1, router 1, router 3, server 1. Sukses. Selanjutnya server 1 ke PC 2. Server 1, router 3, router 1, PC 2, router 1, router 3, server 1. Sukses. Selanjutnya server 1 ke PC 3. Server 1, router 3, router 2, PC 3, router 2, router 3, server 1. Sukses. Selanjutnya kita coba tracing, pindah dulu real time. Tracing dari PC 1 dulu. Ke PC 2.
Berhasil. PC1 ke PC3. Berhasil juga. PC1 ke server 1. Berhasil. PC1 ke server 2. Berhasil juga. Selanjutnya pindah ke PC3. Kita tracer ke PC1. Berhasil. PC3 ke PC2. Berhasil. PC3 ke server 1. Berhasil. PC3 ke server 2. Berhasil. Kemudian kita coba dari server 1. Tracer server 1 ke server 2. Berhasil. Server 1 ke PC1. Berhasil. Server 1 ke PC2. Berhasil. Server 1 ke PC3. Berhasil. Kita coba memutus jalur antara router 1 router 3. Serial 3. Ini dia. Kita off-kan di sini. Di antik. Dihilangkan centangnya sudah. Oh, mohon maaf. Serial 2. Ternyata serial 2 kita off-kan dulu. Yang ketiga kita on-kan serial 3-nya. Nah, ini dia. Kita tunggu 15 sampai 20 detik. Kita tes kembali.
Kita simulasi kembali. PC1 ke PC2. PC1 router 1, router 1 PC2, PC2 router 1, router 1 PC1. Sukses. Selanjutnya PC1 ke PC3. PC1 router 1, router 1 router 2, router 2 PC3, PC3 router 2, router 2 router 1, router 1 PC1. Sukses. Selanjutnya PC1 ke server 1. PC1 router 1, router 1 router 2, router 2 router 3, router 3 server 1, server 1 router 3, router 3 router 2, router 2 router 1, router 1 PC1. Berhasil. Namun jaraknya lebih jauh karena jalur R1, R3-nya kita off-kan. Jalurnya melewati router 2. Lebih panjang. Selanjutnya PC1 ke server 2. PC1 router 1, router 1 router 2, router 2 router 3, router 3 server 2, server 2 router 3, router 3 router 2, router 2 router 1, router 1 PC1. Sukses. Selanjutnya PC3 ke PC1. PC3 router 2, router 2 router 1, router 1 PC1, PC1 router 1, router 1 router 2, router 2 PC3. Sukses. Selanjutnya PC3 ke PC2. Mohon maaf. PC3 ke PC2. Ini dia. PC3 router 2, router 2 router 1, router 1 PC2, PC2 router 1, router 1 router 2, router 2 PC3. Sukses. Selanjutnya PC3 ke server 1. PC3 router 2, router 2 router 3, router 3 server 1, server 1 router 3, router 3 router 2, router 2 ke PC3. Sukses. Selanjutnya PC3 ke server 2. PC3 router 2, router 2 router 3, router 3 server 2,
server 2, router 3, router 3, router 2, router 2, PC 3. Sukses. Selanjutnya server 1 ke server 2. Server 1, router 3, router 3, server 2, server 2, router 3, router 3, server 1. Sukses. Selanjutnya server 1 ke PC 1. Server 1, router 3, router 3, router 2, router 2, router 1, router 1, PC 1, PC 1, router 1, router 1, router 2, router 2, router 3, router 3, server 1. Sukses. Server 1 ke PC 2. Server 1, router 3, router 3, router 2, router 2, router 1, router 1, PC 2, PC 2, router 1, router 1, router 2, router 2, router 3, router 3, server 1. Mohon maaf. Terakhir, server 1 ke PC 3. Server 1, router 3, router 3, router 2, router 2, PC 3, PC 3, router 2, router 2, router 3, router 3, server 1. Sukses. Jalur yang dilewati ketika port atau interface router 3, router 1 kita matikan, maka jalur paket lebih panjang. Yang semula melewati router 1, router 3, maka lebih panjang dengan melewati router 2 terlebih dahulu. Mungkin itu saja simulasi yang bisa saya tunjukkan, demonstrasikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.